गुड मॉर्निंग एवरीवन मु विभूति आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्चे ओडिशा चॉइस को। आज हूँ फेब्रुआरी मास 22 तारिख शनिवार। चलतु सकाळ खबर उपरे नजर पकेबा पूर्वर समस्त को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित समस्ते वीडियो को लाइक आउ चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा ऑल बेल आइकन को दबाइवाई भूलिबे नहीं। यह सहित आपण मानकर केउं जिला निश्चय भाव कमेंट करंतु। चलतु खबर पर नजर पकेबा। लेट्स स्टार्ट। मांडियारू तैयारी हेब मद आग्रही कंपनी को सब्सिडी जोगाइबे राज्य सरकार। ओडिशा रे मांडियारू तैयारी हेब मद एथिपई आग्रही मद तैयारी कंपनी को सब्सिडी जोगाइबे राज्य सरकार। 2025-26 अबकारी पॉलिसी को नहीं अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक रे एभली किछि योजना प्रस्तुत करा जाइछि बोली अबकारी कमिशनर नृसिंह भोल कहिसंती। एबे मांडियारू मद तैयारी हेतुचे नीट यूजी और एमबीबीएस को नहीं आसला बड़ खबर। जानतु कौन कहले सुप्रीम कोर्ट। जदि आपण कौनसी विदेशी प्रतिष्ठान एमबीबीएस करबा पई भाबुछंते तेबे आपण को प्रथमे नीट यूजी परीक्षा पास करबा पई पड़िबो। तापर ही आपण विदेश रे एमबीबीएस करि पारिबे। एबे नीट परीक्षा पास न करी विदेशी मेडिकल कॉलेज रे प्रवेश पाई पारिबे नाही बोली सूचना आसु अछि। परवर्ती रचे पुणी थरे बॉलीवुड लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर उदित नारायण विवाद घेर को आछंते। निकट रे जणे युवती को किस करी विवाद घेर को टाणी होई आछंते। 69 वर्षीय गायिका पुणी थरे पारिवारिक समस्या रे छंदी होइछंते। तेबे उदितींकर विरुद्ध अभियोग आनिछंती तांकर प्रथम पत्नी। उदितींक सहित रहिबा पई तांकर प्रथम पत्नी चाहुथिबा बे कंप्लेन होथिबा सूचना रहुचे। प्रत्यटचे आजिठु आरंभ हेब सुभद्रा शक्ति मेला। एसएचजी महिला हेबे सामिल। आरंभ हेब सुभद्रा शक्ति मेला। आजिठु आरंभ हेब सुभद्रा शक्ति मेला। एसएचजी स्वयं सहायक गोष्ठी महिला सामग्री प्रदर्शित हेब। हस्तशिल्प टेराकोटा सामग्री बिक्री हेब। बाउंश शिल्प सामग्री बिक्री करा जिवो। मल्टीभित्तिक खाद्य खाइबा पई मिलिबो। राज्यव्यापी एसएचजी महिला सामिल हेबे। मार्च 2 तारिख पर्यंत एही मेला चलिबो। सांबादिक सम्मेलन रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा देइछंती एही सूचना। आज ठारो मेला आरंभ हेउची 2 तारिख पर्यंत चलिबो। सबु मां माननकु आसीबा पई कुहा जाय। उत्तरटे होचे मैट्रिक परीक्षा आरंभ। आसिका ब्लॉक रे 22 परीक्षार्थी अनुपस्थित। आसिका ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अधीन रे थिबा 10 परीक्षा केन्द्र रे मैट्रिक परीक्षा देबा पई फॉर्म पूर्ण करिथिबा मोट 1791 छात्र छात्री मध्यरो प्रथम दिन रे 1769 जन परीक्षा देइथिले। तेबे 22 जन अनुपस्थित रहिथिबा सूचना रहुचे। मुख्यमंत्री दायित्व नेबा परे रेखा गुप्ता बड़ एक्शन। आतिशी सरकार समय रे नियुक्ति पाइथिबा सबु व्यक्तिगत स्टाफ हटिछंती नुआ मुख्यमंत्री पूर्व। तेबा आतिश सरकार समय व्यक्तिगत स्टाफ सेवा समाप्त करिथिबा सूचना रहुचे। परवर्ती आउ मात्र 5 दिन पर शेष हेब महाकुंभ मेला। बुड़ पकईबा पई श्रद्धालुंकर नाही नथिबा भिड़ देखिबा पई मिलुचे। जे माने बुड़ पकईबा पई चाहुचंती आ 5 दिन रहिला। महिलांक पई मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। प्रतिवर्ष मिलिबो 2टी साड़ी। महिलांक पई आउ एक बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री। राज्य रे थिबा कोटी कोटी महिलांक पई आज आउ एक बड़ घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री। महिलांक पई आउ एक योजना आरंभ करा जायचे जहाँ शुणिले समस्ते खुशी हो जेबे। मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती जे राज्यर 1 कोटी महिला को आर्थिक भाव स्वावलंबी करबा तांकर मुख्य लक्ष्य। से एबे महिला माननकु साड़ी वर्ष को 2टी देबे बोली घोषणा करिसंती। एथिपाई 100 कोटी टंका खर्च हेबो बोली रेवंत रेड्डी सरकार घोषणा करिथिबा सूचना रहुचे। एपरि नियम ओडिसा रे लागू हेबा उचित कि नहीं कमेंट करिवे। परवर्ती मोदी सरकार देबे 5 लाख टंका लिमिट रो क्रेडिट कार्ड केमिति करिवे आवेदन जानंतु। केंद्रर नरेंद्र मोदी सरकार छोट छोट व्यवसाय को प्रोत्साहित करिबा पई प्रयास करिसंती। एही क्रम से गत 10 वर्ष रे अनेक प्रकार योजना आरंभ करिसंती। एही अनुसार आपण केवल स्किल डेवलपमेंट पाई सरकार साहाय्य नहीं पारिबे नहीं। यह सहित लोन पाई मध्य मुद्रा भली योजना गुड़िक उठा जाउचे। कहिसंती कि आमे उद्योग पोर्टल रे रजिस्टर माइक्रो अर्थात क्षुद्र उद्योगों 5 लाख टंकार सीमा क्रेडिट कार्ड धार्य करिचे। एथिपाई योग्य हिताधिकारी
एबे सेमाने ऑफिशियल साइट को विजिट करी आवेदन करेंगे और बैंक जाई मध्य कथबार्ता होई परवर्ती मार्च 5 रे बिजू बाबूंको जयंती और मार्च 8 रे आंतर्जातिक महिला दिवस को बड़ आकार रे पालन करिबो बीजेडी बोली सूचना आसुअछि। परवर्ती सरकारक बड़ घोषणा एणिके पुरुषों को भी मिलिबो बस रे स्पेशल सीट। पूर्वर बस रे महिला यात्री संरक्षण सीट छड़ा जाउथिला तेबे झियो पिलांक पई मध्य स्पेशल लिस्ट रहुतिला तेबे एबे पुरुष मानक पई मध्य स्पेशल सीट रहिबो। एबे पुरुष मानक मध्य महिला मानक सेमानकर आसन देबा पई कुहा जायचे। एबे कर्णाटक राज्य सड़क परिवहन निगम तेबे मैसूर डिविजन एही विषय एक सरकारी निर्देश जारी करिसंते जहाफल पुरुष मानक पई मध्य बस रे स्पेशल लिस्ट रही। राज्य में 25 तारिख पर्यंत वर्षा पुणी 27 तारिख पुणी लघुचाप राज्य में आसंता 24 तारिख जाए वर्षा संभावना। पवन एवं कुआपत्थर माड़ नहीं विभिन्न जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करागला। तेबे क्यों सबु जिला को पुणी वर्षा अच्छी पुणी लघुचाप को नहीं कौन खबर रही पाणीपाग विभागर संपूर्ण तथ्य एवं जानतु। राज्यर विभिन्न स्थान में गत 24 घंटा भितर घड़घड़ी सहित वर्षा होइछे। केतक स्थान में पवन और कुआपत्थर वर्षी अच्छे। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान है तेज आसंता 24 तारिख तेबे राज्य में वर्षा संभावना रहुचे। 25 तारिख में काँ भाँ वर्षा हो पारे तापरे पाग सुखिला रहिबो। तेबे आज 22 तारिख में अनेक स्थान में वर्षा संभावना अच्छे। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर मयूरभंज जिलार अनेक स्थान में घड़घड़ी सहित हालुकार मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। यह बाद खोर्धापुरी केन्दुझर ढेंकानाल अल्प केतक स्थान एवं अनुगुल देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ बरगढ़ में गोटे दुईटी स्थान में वर्षा संभावना अच्छे। भद्रक मयूरभंज केन्दुझर रे वज्रपात सहित 40 ରୁ 50 किमी बेगरे पवन एवं कुआपत्थर माड़ हो पारे। एथिपाई ऑरेंज वार्निंग जारी होई अच्छे। यह बाद 14 जिले में वज्रपात 30 ରୁ 40 किमी बेगरे पवनर आशंका नहीं यही सबु जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायचे। 23 और 24 तारिख में वर्षा घड़घड़ी आशंका रही। 24 रे काँ भाँ वर्षा हो पारे। 26 तारिख पाग सुखिला रही पारे। तेज आसंता 27 और 28 तारिख बेलू दक्षिण बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबा संभावना अच्छे। संभवतः सेतबेलू वर्षा नहेले मध्य पाग आंशिक बदली पारे। वर्तमान राज्य में दिन तापमात्रा सामान्य कमी। पुणी मिलिबा आवास योजना घर आवास घर पर आवेदन कले 12.5 लाख हिताधिकारी। मंत्री कहले समस्ती को मिलिबो। प्रधानमंत्री आवास घर पर आवेदन कले 12.5 लाख लोक प्रधानमंत्री आवास योजना सामिल हेबा आरंभ होइथिबा पंजीकरण संख्या 12,50,000 पहुंचलाणी। एने काली सूचना देइछन्ते पंचायत राज मंत्री रवि नायक। मंत्री कहिछन्ते केवल योग्य हिताधिकारी को गृह मिलुचे। तेबे घर पर पंजीकरण करिबार समय सीमा आसंता मार्च 31 तारिख धार्य करा जाई अछि। तेबे बुझी पारुथिबे जो माने घर पाई नाहंती समस्ते बे आवेदन करंतु। मंत्री कहिछन्ते समस्ती को घर देबे बोली बीजेपी सरकार तार प्रतिश्रुति देइथला बे पुणी पालन करिबा पे जाउचे। तेबे याहारी भितरे 12 लाख 12.5 लाख लोक घर पर आवेदन करिसेंती। आपण माने एपर्यंत घरटीए पाइछंती कि नहीं कमेंट मध्य करंतु। एबे आवेदन करा हेउचे करिनियंतु। प्रवृत्ति होली रे लागिबो चंद्रग्रहण पालटिबो विनाशर कारण। देश रे घटिबो भयंकर घटना। ज्योतिष शास्त्र रे सूर्य पराग और चंद्रग्रहणर रहिছে विशेष महत्व। एही समय रे कोनसे शुभ कार्य किंबा पूजा निषेध असावधानता किंबा अवहेला शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य उपरे प्रभाव पकाइब। तेबे चंद्रग्रहण लागुचे होली रे प्राकृतिक विपर्यय सांगुक राजनीतिक अस्थिरता पाइब। एमितिकी राशि उपरे मध्य पड़िब प्रभाव। एही चंद्रग्रहण विनाश आड़को करुचे इंगित। देश को घोटी आसुचे विपदर कलाबादर। तेबे कुहा जाउचे कि चंद्रग्रहण कारण प्राकृतिक विपद माड़ी आसिब। यार प्रभाव समय ठारो अधिक प्रकोप देखादेव। भूकंप बन्या सुनामी और विमान दुर्घटनार मिलुचे संकेत। तेबे यही चंद्र पूर्णिमा बा दोल पूर्णिमार राति रे लागिब। अर्थात यह 14 मार्च 2025 रे होली रे लागिब। यही ग्रहण मार्च 14 तारिख सकाळ 9:29 ରୁ 3:29 जाए रहिब। एथिरे प्रभावित हेबे 12टी जागर राशि किंतु यही चंद्रग्रहण भारत रे दृश्यमान हेबो नाही। एथिपाई सतर्क मध्य करा जाई। प्रवृत्ति किट पर किम्स विवाद आत्महत्या करिबा पई धमक देले मेडिकल छात्री बोली सूचना आसु।
ଅତ୍ୟଟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଶୁକ୍ରବାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ପିଏମ୍ କିଷାନର 19ତମ କିସ୍ତି ବାବଦରେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର 9.80 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ମାନେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତେବେ ଭୋଗଲପୁରରେ ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଜାରି କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ସୀମା ବଢ଼ାଇ ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଏବେ ପୁଣି କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ଟଙ୍କା ବା 19ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା 24 ତାରିଖରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନେପାଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଅପ୍ରିଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଆସି କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ। କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁଛି। ନେପାଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଆସି କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅପ୍ରିଲ କରିଛନ୍ତି କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। କିଟ୍ କଲେଜ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା। ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ହାଜର ହେଲେ କିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ପାଖରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାଲି ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ପରେ କୋଠରୀରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଲବିରା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଚାଇନାରେ ହେବ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଚାଇନା ସରକାର ପୁଣି ବଦଳି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଲବିରା 5 ବର୍ଷ ପରେ ବାହାରିଥିବା ଏବେ ସୂଚନା ରହୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ମାନିଲେ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ରାସନ। ଏଠି ଜାଣନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗ୍ରୀନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗରିବ ପରିବାରମାନେ ପ୍ରତି 1 କିଲୋ ରାସନରେ 1 ଟଙ୍କାରେ ରାସନ ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଶର ଅଭାବୀ ଗରିବଙ୍କୁ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ମାତ୍ର କିଛି ଟଙ୍କାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ରାସନ ମିଳିବ। ଏହି ରାସନ କାହାକୁ ମିଳିବ, କିଏ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ସୂଚନା ରହୁଛି କି ଏବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 5 କିଲୋ ରାସନ ଦିଆଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ରାସନ ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ 1 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟତା ଜାଣନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଭାରତର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀରେଖା ତଳେ ଥିବା ପରିବାରକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ BPL କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ବୟସ ଅତିକ୍ରମରେ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ରାସନ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଆବେଦନ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏବେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିନଥିଲା, ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ଆତିଶି ସରକାର ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଷ୍ଟାଫ ହଟିଛନ୍ତି। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ତେବେ ଆତିଶ ସରକାରଙ୍କ ସମୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସେବା ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। 60 ବର୍ଷରୁ ନେଇ 69 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭତ୍ତା ହେବ 3,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ବିଜେପି ସରକାର ଭୋଟ ବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ପୂରଣ କରିନାହିଁ। କେବଳ 80 ବର୍ଷର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଢ଼ିଅଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଏବେ ଦାବି କଲେଣି ଭତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଅଛି। ଧାନର MSP ଠାରୁ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ସେହିପରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବେତନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଗରିବ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଟିଏ କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ବା ସେମାନଙ୍କର କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପୁଜିଅଛି। ଭତ୍ତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ରଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭତ୍ତା 60 ବର୍ଷରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ହେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହେଲା ଅମୃତ ଅନ୍ନ। 5 ପ୍ରକାର ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଲା ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅମୃତ ଅନ୍ନ। ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ଅମୃତ ଅନ୍ନ।
ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ 5 ପ୍ରକାର ଜୈବିକ ଚାଉଳ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି ବୁଲା କୁକୁର ପରେ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାସିକ ସହରରେ ବିଲେଇଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ବାସ୍ ଏଇ ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।